Boom! Zanimljiva igrica, jel da? Možeš je igrati putem linka za džabe. U ovoj igri upravljaš velikim istorijskim brodovima i ratuješ po prelepim mapama. I do 9. maja World of Warships ima specijalnu nagradu za nove igrače. Ukoliko pobediš u 10 random igara, osvojiš bazu i otvoriš kontejnere 5 dana za redom, možeš da osvojiš $20, koji će biti poslati na tvoj PayPal nalog. I to nije sve. Putem linka u opisu videa dobijaš 500 dobruna, 7 dana premium naloga, 2 miliona kredita, vrhunski tier 4 brod i 6 skill commander brodova. Tako da šta čekaš, klikni na link u opisu klipa. Da li ćemo ikad naseliti 4. planetu u našem solarnom sistemu? Kako bi izgledao život na ovoj planeti? Da li bi se naša tela tokom godina provedenih na Marsu promenila? Sve to, a i više, saznaćemo u današnjem videu. Tehnološki preduzetnici, poput Ilona Muska i Jeffa Bezosa, vole da pričaju o budućnosti naše vrste, kao multiplanetarne vrste. I budimo realni, oni zapravo daju važne doprinose da ovu viziju pretvore u stvarnost. Ali, iako je mnogo fokusa na tehnologiji koja bi nas mogla odvesti na mesta kao što je Mars, čini se da se ne razmišlja ni približno o tome šta se dešava kada zaista stignemo tamo. Mars je planeta koja najviše liči na Zemlju u sunčevom sistemu, tako da ima smisla učiniti ga prvom metom za koloniju van naše planete. Slično Zemlji, Mars ima par polarnih ledenih kapa, ispod kojih je pronađena zaleđena voda. Njegov severni pol, koji ima naziv Planum Boreum, se sastoji od ledene vode, debljine 2,8 km. Ploča na suprotnom polu iliti Planum Australe je još deblja i napravljena je od čvrstog oblika ugljen dioksida. Crvenoj planeti je potrebno 687 zemaljskih dana da se okrene oko Sunca. Također ima i godišnja doba, kao i Zemlja, ali traju 2 puta duže. To je zato što je Mars na svojoj osi nagnut oko 25,19 stepeni, što je slično nagibu Zemlje od 22,5 stepeni. Postoje i bitne razlike između ova dva sveta. Mars je manji od Zemlje sa prečnikom od oko 6700 km, a vazduh se sastoji od ugljen dioksida i čini 95% atmosfere. Temperature na Marsu redovno dostižu hladnih minus 125 stepeni Celzijusa, čineći život na njegovoj površini praktično nemogućim. Ova planeta je i dom najvećih vulkana u našem solarnom sistemu. Također je imala gustu atmosferu i magnetno polje koje je moglo da zaštiti hladnu površinu od opasnih nivoa radijacije, ali više toga nema. Na Marsu se događaju i ogromne oluje prašine, najveće u našem solarnom sistemu. Ovo je zbog eliptičnog oblika orbite planete oko Sunca. Za razliku od drugih planeta, orbita Marsa je izdužena i rezultira žestokim olujama koje pokrivaju čitavu planetu, a mogu da traju i po nekoliko meseci. Kada je reč o životu na Marsu, o kom se sve češće govori kao našem budućem domu, postoji jedan veliki problem – kiseonik, ili pre njegov nedostatak. Bilo koji čovek koji bi pokušao da udahne vazduh na crvenoj planeti, ubrzo bi shvatio da uopšte ne diše. Ali mali instrument, tek malo veći od aktovke,
pouzdano ispumpava kiseonik koji se može udisati. To je prva demonstracija obrade resursa za ljudsku upotrebu na drugoj planeti, odnosno utvrđivanje načina na koji bi se mogao proizvesti vazduh za disanje za ljudsku misiju na Mars. MOXIE je instaliran unutar NASA rovera Perseverance i koristi proces elektrolize za razdvajanje ugljen dioksida sa Marsa na ugljen monoksid i kiseonik. Ovo će imati veliki uticaj na buduće misije, ne samo za vazduh koji može da se diše, već i za gorivo. Jer će u buduće NASA da šalje prazne rakete i veću verziju MOXIE-a na Mars, pre planirane misije sa ljudskom posadom. Mašini koja proizvodi kiseonik treba će oko 1,5 godinu dana da ispuni raketu dovoljnom količinom tečnog kiseonika za njeno lansiranje. Tako da kada astronauti stignu na crvenu planetu, imat će punu raketu spremnu za lansiranje koja će ih odvesti kući. Koncept terraformiranja, procesa u kojem se okruženje menja kako bi bilo pogodno za ljudski život, nekada je bio naučna fantastika, ali je sada jasno da je teoretski moguć. Sigurno je da će se deca koje su rođene na Marsu lakše prilagoditi zahtjevima tamošnjeg života, jer bi to bio svet u kome bi odrastali. Ali kako bi te adaptacije izgledale? Sigurno je da bi imali drugačiji ten zbog visokog nivoa zračenja. Na Zemlji, recimo, ljudska koža sadrži pigment koji se zove melanin, koji nas štiti od ultraljubičastih zraka. Ljudi sa više melanina u svojoj koži imaju tamniji ten. Da bi se borili protiv radijacije, Marsovci bi mogli da evoluiraju potpuno novu vrstu pigmenta, tako da je vrlo moguće da će budući Marsovci imati boju kože koja još ne postoji. Sterilno okruženje na Marsu moglo bi učiniti imunni sistem zastarelim, bez imunog sistema. Marsovci bi morali da budu što dalje od Zemljana koji u sebi nose bakterije, što znači da bi dve populacije morale da prestanu da se mešaju. To također znači da u nekom trenutku više ne bi bilo putovanja između dva sveta. Ali po čemu bi se još ovi Marsovci mogli razlikovati od svojih dalekih predaka? Drugim rečima, od nas. Bez obzira da li su evoluirali u novu vrstu ili ne, zasigurno bi imali znatno deblje kosti, uključujući i kosti lobanje, što bi moglo dati robusniji izgled. A zašto je to tako? Zato što kosti moraju da rade protiv sile gravitacije, da bi ostale jake. A gravitacija na Marsu je oko 37% gravitacije na Zemlji. To znači da na Marsu možete, u teoriji, da skočite skoro 3 puta više nego na Zemlji. Onda je tu pitanje njihovih očiju. Mars je mnogo udaljeniji od Sunca nego što je Zemlja, a dodatna udaljenost, niži nivoi sunčeve svetlosti na površini Marsa, nedostatak gravitacije koja dovodi do pomeranja telesnih tečnosti, mogli bi da izazovu promene u očima kolonista. Naše oči su navikle na određenu količinu svetlosti na Zemlji. Ako mora postojati neka adaptacija na ove nove uslove okoline, onda će naš optički sistem ili mozak morati da razviju nove načine prikupljanja više svetlosti na mrežnjači. Ili ćemo razviti nove mrežnjače, ili veće oči. Neki se nadaju da bismo jednog dana zaista mogli da terraformiramo Mars kako bismo ga učinili drugom Zemljom. A dok se to ne ostvari, ajde da se potrudimo da sačuvamo ovu prvu, na kojoj smo trenutno.